jednome primjeru. Ako uzmemo recimo sovjetsku situaciju danas, kada pogledamo u toj oblasti, ja naravno sam najbolje upoznata u domenu onoga što je predškolska pedagogija, ja nemam ni vremena s drugim stvarima da se bavim, prema tome ono što ja sada kažem može da ne bude u tom obliku ili u tom stepenu važeće za neku drugu oblast. Ali recimo mi imamo tamo izraziti jedan sukob koji varira. Nekad je on direktno s učenjem, a nekada iz nekih političkih i drugih razloga je on blaži, a nekada opet iz nekih političkih ili društvenih razloga razne prevage se dobijaju, ali recimo na našem području to je jedan izraziti sukob između takozvanih Vigocijanaca i Rubinštajnovaca. To su u okviru, jedni i drugi mogu sebe, naravno, i sebe mogu da deklarišu sa dosta argumenata, ne samo sa tim što bi oni to hteli da budu, da se oni kreću u okviru jedne marksističkog promišljenja stvari, ali su to ipak radikalno drugačiji pristup. Jedna vigocijanska struja koja temelji stvar na jednoj komunikaciji ljudskoj, na društvenosti jednog fenomena, i jedna druga struja koja hoće da ide na delatnost kao tako, na jednu tehnologiju, na ono što bi bilo, što izlazi kao pozitivizam iz jedne celokupne tehnološke naučne revolucije. Ako mi sada ne imamo dovoljno nekako kod nas promišljenih stvari oko marksističke filozofije, dosta nam je teško sve onda u tome domenu da identifikujemo. A s druge strane, imamo recimo čitave pokrete, ne mislim pokrete u društvenom smislu, nego pokrete baš u nekome naučnom, pa donekle i prosvetiteljskom smislu na zapadu, koji imaju izričitu jednu levu, progresivnu, pa čak i marksističku konotaciju. Recimo, ja nikada neću se dovoljno iščuditi da kako je to moguće da ako smo mi toliko marksistički fundirani, mogu da nam promaknu stvari koje se rade u tom domenu, recimo pedagoga, naučnika, recimo talijanski pomorac. Njihov način promišljanja, ono što vuče jednu čitavu liniju od Gramscija i tamo dalje, kako to za nas može da ostaje potpuno ravnodušno. Ili kako mi toliko malo baratamo sa stvarima i tako malo znamo, recimo, o čitavoj toj struji i orijentaciji onoga što imate u zapadnoj Nemačkoj, recimo preko jednog Klatkija, jednog Molenhauera, jednog Cimera, recimo u mojoj oblasti ili nešto tako, koji opet vuku neke ideje od Freireja, od onih u Južnoj Americi progresivnih strujanja koja su se u tom domenu obrazovanja i vaspitanja baš u cilju emancipacije čoveka, baš u cilju transformacije institucionalnog vaspitanja od jednog oruđa za obradu dece u jednu partnersku interakciju koja daje veći razmah razvoju i većoj mogućnosti emancipacije ljudske ličnosti u toku razvoja. Recimo, samo je dovoljno uzeti jedan primjer na koji odjek i koja pažnja je data, recimo, u našim krugovima knjizi Ivana Ilića, koja je kod nas tako nesrećno prevedena pamfletski sa dole škole, a koja ima potpuno druge dimenzije. Ona, naravno, u svojoj utopijskoj dimenziji zanemaruje, njena utopijska dimenzija može da se zanemeri, ali njena kritika institucionalnog vaspitanja kao instrumenta porobljavanja ljudi u savremenom svijetu je upravo marksistički fundirana i izvanredna. To hoću da kažem, ja mislim da tu ja nekako, to je možda sa svim moje intimno viđenje i osjećanje, ali ja tu vidim nekako najveći problem za jedan razvoj. Ja ću sebi naravno dozvoliti da uzmem i dalje u diskusiji reći, ja ću govoriti, imam jedan problem koji bi ovo puta voljela da govorim, koji je mnogo strože naučan, koji nije toliko u domenu filozofske zasnovanosti i vrednostnog nekog sistema koji se radi o tome kakvim mi referencijalnim naučnim aparatom baratamo, ali o tome ću posle da govorim. Ovo samo tek sad ovako kao inspiracija sa drugog knjiga. Hvala, Sandra, ja moram reći da je jedno 6-7 već imam na ovoj listi, a drug Ante